and we are going to promote in next classes. Okay, Isha, tell me some changes you got in the knowledge school. So many changes like spoken English, atmosphere, weekly test system, education competition, and most of all, I am very honored by hosting here. Isha, you are right, but the knowledge school is doing more effort than it. Yes, Noor, the knowledge school is doing more effort. So now I would like to call upon Ma'am Nosheen. She will explain more about the knowledge school. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Ma'am Nosheen. Assalamu alaikum and very warm welcome to the respected parents, honorable chief guests, teachers, directors, ma'am and students. I'm Nosheen Mahmood. So far my qualification is concerned, I did double masters in economics and masters in health and physical education. And I am working here as an elementary maths teacher. Respected parents, it is incredible and almost hard to believe that as a teacher, I am standing here in this prominent, prestigious and most famous school of our city, the Knowledge School, Zainab Campus, Kanpur. Respected parents, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन कामयाब होता है जो मॉडर्न पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए मॉडर्न एजुकेशन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज स्कूल ने कानपुर शहर में ना सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया बल्कि इसमें काफ़ी कामयाबी भी हासिल की है। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, जैसे जैसे वक्त बदलता है, आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इंस्टीट्यूशन अपने आप को अप टू डेट करता है। ऐसे ही हमने अपने इंस्टीट्यूशन को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए कुछ चेंजेस अपने करिकुलम में की हैं ताकि हम अपने बच्चों को आला एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। Respected parents, now I will tell you the new changes which we are going to make in a new session. Respected parents, इस साल हमारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरजीह रट्टा सिस्टम और ट्यूशन सिस्टम का खात्मा करना है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस साल कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर है ताकि बच्चा जो भी एजुकेशन आज हासिल करे वो ना सिर्फ उसके लिए आज यूज़फुल हो बल्कि आने वाले दौर में भी वो अपनी एजुकेशन से इस्तेफादा हासिल कर सके। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इस साल हम अपने करिकुलम असेसमेंट का अंदाज तब्दील कर रहे हैं और इसके लिए हमने ऐसा करिकुलम तैयार किया है जिससे बच्चों की स्टडी का बोझ कम किया जा सकेगा। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, बच्चों का कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU को साइन किया है जो बच्चों में मुख्तलिफ स्पीच, डिबेट और इंफॉर्मेटिव कंपटीशन करवाएंगे। इससे बच्चों के एतमाद और काबिलियत में इजाफा होगा। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इस साल हम एक एक्टिविटी पीरियड भी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं खेल किसी भी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे कि एक मशहूर मुहावरा है, अ हेल्दी बॉडी हैज़ इन हेल्दी माइंड। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ से अपनी मसरूफियात की वजह से अवेयर नहीं होते बट स्कूल अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेगा और इंशाल्लाह आप तक अपनी तमाम एक्टिविटीज़ वक्तन फ़वक्तन पहुँचाता रहेगा। मसलन हमारे स्कूल में अटेंडेंस फेस रीडिंग मशीन से करवाई जाती है ताकि बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया होने से बचे। Respected parents, as you all know that Knowledge School is a prominent and well-reputed institution in Kanpur city. Our previous results show that our students is making progress day by day and our institution is also going to be a progress day by day. Respected parents, we are the first to introduce the latest skills and techniques so that our students will be able to compute the new world of education. ये हमारे कुछ goals, aims और objectives हैं जो हम इंशाल्लाह न्यू ईयर्स पर implement करेंगे. I hope that you all cooperate with us so that our students will be able to compute this new world of education. Now we all have to watch all the documentary of the Knowledge School Zainab Campus Kanpur on LED right now.
जज्बा पैदा करती है, वो जज्बा जो इलामा इकबाल और कायदे आज़म ने दिया, मुझे ये सोच ILM कॉलेज ने दी। ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हम में अकल, शौक और कुछ नया सीखने का जज्बा पैदा करती है। वो जज्बा जो इलामा इकबाल और कायदे आज़म ने दिया, मुझे ये सोच ILM कॉलेज ने दी। ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जहाँ से आपको मिले जदीद उलूम और नई सोच, इरादों में पुख्तगी और बुलंदियों को छू लेने का आज़म। A complete study program from ILM College to University of Management and Technology. मेरा ILM कॉलेज, मेरा रोशन मुस्तकबिल और एक रोशन पाकिस्तान। ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। Presentation, I pray to Allah Almighty that Allah Almighty has given us strength and confidence to achieve these goals, aims and objectives. Now I would like to call the director of our school, Sir Asif Rafiq, to come on the stage to invite the chief guest of our school. So ladies and gentlemen, have a round of applause, the director of Sir Asif Rafiq. first of all, میں تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کہ وہ تشریف لائے اور اپنے چیف گیسٹ جناب مراد وڈائے صاحب جو CEO دی نالج اسکول اور CEO ILM کالج کے ہم کو پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے اسٹیج پر لاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم آصف صاحب، محترمہ نصرت حمدانی، ڈائریکٹر ایکڈیمکس اینڈ کوالٹی دی نالج اسکولس، محترم شعیب صاحب ہیڈ آف سیلز، میرے بہت ہی عزیز نیٹ ورک ایسوسیٹس جو رحیم جان خان، صادق آباد اور دیگر علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں، انتہائی قابل احترام اساتذہ، پیرنٹس اور میرے بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. آج میں یہاں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میرے ہاتھ سے ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جس کا نام ILM کالج خانپور ہے. ILM کالج جس کا سلوگن ایوری اسٹوڈنٹ میٹر 3 لفظوں پہ مشتمل ہے. ایوری اسٹوڈنٹ میٹر.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ILM کالج کے اندر طالب علم آتا ہے ہمارے لیے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے وہ میٹر کرتا ہے۔ ILM گروپ آف کالجز کی ابتدا 2010 میں رکھی گئی۔ اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں 80 سے زیادہ کالجز کام کر رہے ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق 40,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں۔ اور میں بڑے فخر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ان تمام کالجز کا رزلٹ A+ میں 90% ہوتا ہے اور 98% اوورآل رزلٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ سلوگن جو ایوری اسٹوڈنٹ میٹر ہے وہ انشاءاللہ العزیز خانپور کے اندر بھی وہی چلے گا اور وہی اسی پہ عمل ہوگا۔ ILM گروپ آف کالجز بنیادی طور پہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا پروجیکٹ ہے، جس کا پروجیکٹ دی نالج اسکولز بھی ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں اس وقت 150 سے زیادہ ڈگری پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں اور 17 سے زیادہ اسکولز اور انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں۔ UMT کے اندر اس وقت 120 سے زیادہ فارن کوالیفائڈ PhDs موجود ہیں۔ جو نیم دا یونیورسٹی، ایون دا آکسفورڈ، اوہایو، اسٹینفورڈ، کیمبرج، whatever the university you know, I will provide you one PhD in University of Management and Technology. So it's the pride of matter for us کہ یہ UMT کے اندر، UMT کی ریسرچ ورک کے اندر اور UMT کی پیٹرنشپ کے اندر کالجز کام کر رہے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت ساؤتھ ایشیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ہے اور پنجاب کے اندر جنرل کیٹیگری میں نمبر 1 یونیورسٹی ہے۔ جنرل کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جتنے بھی کورسز پڑھائے جا رہے ہیں وہ HEC کی طرف سے 90% اینڈ ابو رینکنگ کے اوپر ہیں۔ تمام کے تمام کورسز الحمدللہ نمبر 1 کیٹیگری کے اندر ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم بزنس مینجمنٹ میں یا کمپیوٹنگ سائنسز میں یا فزکس میں یا میتھ میں نمبر 1 ہیں۔ ہم ان تمام 17 انسٹیٹیوٹس اور سکولز کے اندر نمبر 1 ہیں پنجاب میں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصف صاحب کا ویژن اور ہمارے یہاں پہ اساتذہ کا ویژن ILM کالج کو بھی خانپور کا نمبر 1 کالج بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داریاں اسکول سے شروع ہوتی ہیں۔ دی نالج اسکولز نیٹ ورک اس وقت 200 سے زیادہ برانچ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو 100,000 اسٹوڈنٹس کا ایک پورے کا پورا سسٹم لے کے چل رہے ہیں، جیسے 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے اندر، 40 سے 42,000 کے قریب ILM کالجز کے اندر اور 38,000 پلس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دی نالج اسکولز نیٹ ورک کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے گروپ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم، طلبہ طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگر بغیر کسی کنسرٹ کے، بغیر کسی گانے بجانے کے 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم آ سکتے ہیں، تو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایجوکیشنسٹ کا کام تعلیم دینا ہے، اپنے بچوں کو گانے بجانا سکھانا نہیں ہے۔ اور ہم الحمدللہ واحد انسٹیٹیوٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر جو اپنی ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جو نیٹ ورک ہے اسکولز کے یا کالجز کے، ایون یونیورسٹی کے اندر، میں بڑے مخصوص سے کہتا ہوں کہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی گیدرنگ کو یا طلبہ کو داخلے دینے کے لیے یا اور اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے یا کسی گانے والے کو بلایا جاتا ہے یا بجانے والے کو بلایا جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود آپ کے سامنے ہیں ایک بینگ اے ایجوکیشنسٹ، اور ہمارے ویلیو سسٹم کیا ہے، ہم کیوں 1 لاکھ طالب علم لے کے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ویلیو سسٹم ہے تربیت، کیونکہ تمام بکس جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں میں بھی ان کے اندر ہمارا بہت بڑا، ابھی میری ایک محترمہ جو استاد صاحبہ تھی یہاں پہ بات کر رہی تھی کہ ہمارا کانسیپٹ تربیت کے اوپر ہے۔ میں جو چیز آپ سے کہنے لگا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی معیار یا جو تعلیمی سسٹم کام کر رہے ہیں، ہمارے بچے کو
रट्टा लगाना सिखा देते हैं, नंबर भी ले लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए कि आप अपनी यानी हमारी अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी फैमिली लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर हमारे किसी भी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा जब आता है तो उसको रास्ता पूछना नहीं आता, रास्ता बताना नहीं आता, दुकान से शॉपिंग करने नहीं आती, बकाया रकम को कैलकुलेट करना नहीं आता, ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, माँ बाप की इज्जत का नहीं पता, खाना खाते हुए टेबल के ऊपर माँ ने कहाँ बैठना है, बाप ने कहाँ बैठना है, दादा ने कहाँ बैठना है, उसका इसका इल्म नहीं होता। उसको ये नहीं पता कि टीचर को सलाम कैसे करना है, कितने फासले में जाके करना है। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं इसलिए कि वो एक बेहतरीन इंसान बने और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी वो तरबियत, उनकी वो नीड्स जो घर के अंदर किसी, आप देखें हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन होगी, खसूसी तौर पे मैं माँओं से बात करना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे आते हैं, बैग कहाँ फेंकते हैं, यूनिफॉर्म उतारते हुए पैंट कहीं फेंक दी, शर्ट कहीं फेंक दी। तो हमारा काम ये है कि हम उनको इसके मुताबिक भी तरबियत दें कि उन्होंने घर में जाके कैसे बिहेव करना है, पेशेंस डेवलप करें, बजाय इसके कि हम उनको रिजेक्ट करें। हमारे यहाँ दो किस्म के तालिब इल्म पढ़ते हैं, एक जो स्लो लर्नर है और एक जो फास्ट लर्नर है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना तो नालायक पढ़ता है और ना ही कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है जो फेलियर हो, क्योंकि मैंने अपने तमाम टीचर से ये कहा है कि किसी भी सूरत में फॉर गॉड से इन बच्चों को नालायक या स्नब नहीं करना, इसलिए कि जो बच्चा खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसे सब्जेक्ट में वीक है, स्लो है, तो ये टीचर का फेलियर है, ये बच्चे का फेलियर नहीं है। हम इसको अपना फेलियर समझते हैं। और खसूसी तौर पे ये मैं बात करता हूँ, हम कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं है। आप देखें सैमसंग कंपनी जो है वो हर 2 लाख मोबाइल के ऊपर दो मोबाइल ख़राब निकलते हैं, उनको या तो रीप्रोसेस किया जाता है या शिपमेंट में दाखिल नहीं किया जाता, बाहर फेंक दिया जाता है। हर 2 लाख के बाद 2 मोबाइल। हमारे पास एक भी बच्चे को बाहर निकालने का चांस नहीं है, हमारे पास गलती का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वालिदैन हम पे ट्रस्ट करके अपने फूल जैसे, आप देखें बच्चों से ज़्यादा हमें कौन अजीज़ है? हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं हमें, हमारी सबसे कीमती चीज़ हैं। तो हमारे वालिदैन के वो बच्चे सबसे कीमती चीज़ हैं, तो हमारे हवाले वो कर देते हैं, 6 से 8 घंटे वो हमारे पास होते हैं। तो मैं वालिदैन को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ें हम हर सूरत में अपने बच्चों के अंदर क्रिएट करते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल हो। नंबर 1 उनकी तरबियत, उनकी नशो नमा, और नंबर 2 किसी भी सूरत में हम अपने बच्चे को फेलियर लेवल के ऊपर नहीं लेके जाते। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़े। अभी बात हो रही थी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें ब्लेंडेड लर्निंग से लेके बुक्स के टिसट नॉलेज के ऊपर हम बात करते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। और सबसे अहम चीज़ वो ये है जो हम अपने बच्चों में दाखिल करने की कोशिश करते हैं, वो है नेशनलिज़म, कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क से मोहब्बत का जज्बा हमारे हर बच्चे के अंदर मौजूद है। आप देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूँगा, मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि एक दफ़ा मैं मलेशिया के अंदर गया हुआ था, तो हम एक ट्रेनिंग में थे, तो बड़ी दिलचस्प बात है, तो तकरीबन 15 दिन की ट्रेनिंग थी मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हम लोग सुबह जाते ट्रेनिंग करके वापस आ जाते थे, तो दोपहर में वापस आते, उसके बाद हम एक्सप्लोर कुआलालंपुर के तौर पे हम बाहर निकल जाते और रात को 1-2 बजे वापस आते होटल के अंदर। तो जो होटल के अंदर वॉलेट पार्किंग होती है ना, जहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करती है और फिर उसके बाद लोग अंदर चले जाते हैं, गाड़ी पार्किंग में चली जाती है, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था। पियोन कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, ऑफिस बॉय कह सकते हैं। तो पहले दूसरे दिन उसने हेलो हाय किया, मुस्लिम कंट्री थी, मुसलमान था, सलाम किया, वालेकुम सलाम। तो उसने हमें पूछा, कोई 4-5 दिन के बाद हमारी फ्रैंकनेस हो गई, क्योंकि जब उसकी ड्यूटी होती थी उसी वक्त हम रात को 12 बजे वापस आते थे होटल में। तो कहते हैं कि लुक जेंटलमैन, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। कहता, लुक आई एम सीइंग दैट you didn't purchase anything from Malaysia. You come back in empty-handed. You don't have any shoppers and you are not going to purchase from Kuala Lumpur. तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, तो हम लोग रुक गए सरा।
तो मैंने उसे कहा यार यू आर सो कॉस्टली, वी आर वेरी मच चीपर, वी विल परचेज फ्रॉम पाकिस्तान. बाय द वे व्हाई शुड वी परचेज फ्रॉम मलेशिया? मैंने उससे पूछा व्हाई शुड वी परचेज फ्रॉम मलेशिया, कि हम मलेशिया से क्यों परचेजिंग करें, व्हाट इज़ योर बेनिफिट बाय द वे? तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की. कहते हैं ऑफ कोर्स directly I haven't any benefit if you purchase from Malaysia or not purchase from Malaysia, but if you will purchase from my country will get benefit, and that benefit will be reflected upon my family and my country as well. So this is the concept of the country love. तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों के अंदर, वो हमारे मुल्क से मोहब्बत है. सबसे अहम बात जो मैं आमतौर पे आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास जो गलती का चांस नहीं है, हम उसको कवर कैसे करते हैं, हम उस गलती को रोकते कैसे हैं, उसके लिए हमने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है. हमारे यहाँ पे आपको क्लासरूम के अंदर कोई ट्रेन टीचर के अलावा कोई पर्सनैलिटी हमारी क्लास के अंदर नहीं जा सकती अनटिल अनलेस के वो ट्रेनिंग ले. नंबर 1. नंबर 2, हम किसी भी सूरत में अपनी टीचर के ऊपर किसी किस्म का वो बर्डन नहीं डालते जो वो पढ़ा नहीं सकती. सपोज इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ाएगी, उर्दू की टीचर उर्दू पढ़ाएगी, उर्दू की टीचर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना शुरू कर देगी, या मैथमेटिक्स टीचर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाना शुरू कर देगी. तो बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का और उसकी तरबियत का और उसके एथिक्स का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे खानपुर दी नॉलेज स्कूल ने एक बिल्डिंग बनाई है जो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग है, जो हमारे बच्चों की डेवलपमेंट की बिल्डिंग है, और खानपुर के नंबर 1 स्कूल की बिल्डिंग है वो दी नॉलेज स्कूल की बिल्डिंग, सेम वही कॉन्सेप्ट, उससे बेहतर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ILM कॉलेज के अंदर भी वो रखा जाएगा. अभी हमारे यहाँ देखिए, हम किसी भी सूरत में अपने आप को ये नहीं समझते कि हम बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं या हमारे अलावा कोई बंदा एजुकेशन का काम नहीं कर रहा. देखिए, हम बहुत वैल्यू ओरिएंटेड, बहुत तरबियत याफ्ता और बहुत तरबियत देने वाले लोग हैं. हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक ये नहीं है कि जो एक हमारे साथ दीवार के साथ एक स्कूल बना हुआ हो तो हम उसे कहें ये स्कूल अच्छा नहीं है. मैं कहता हूँ तालीम का जो भी काम कर रहा है वो बेहतरीन काम कर रहा है, और यकीन करें कि हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि एजुकेशन के अंदर जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बेहतरीन लोगों में से हैं, क्योंकि तालीम का काम खुद अल्लाह ताला ने किया था और उसके बाद उसके पैगम्बरों ने किया है. तो मैं अपने उस्ताज़ा को, जिन उस्ताज़ा ने इन बच्चों की तरबियत के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हैं, अपने टाइम को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दिया है और अपने घरों को अलग करके इस तालीमी इदारे को अपने घर से ज़्यादा बेहतर समझा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ इतना बेहतरीन फंक्शन कंडक्ट करते हुए. और मैं अपने उन तालिब इल्म स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो बच्चियाँ और बच्चे हमारे यहाँ पे रंग बिरंगे कपड़ों में आप देख रहे थे, वेलकम कर रहे थे और पाकिस्तान के बारे में और नाते पढ़ रहे थे, मैं ये समझता हूँ ये वो टैलेंट है. आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपनी पुरानी ज़रा जब आप मैट्रिक में थे या 7वीं 8वीं क्लास में थे, आप वहाँ पे चले जाएं तो आप फील करेंगे कि वो बच्चे जो कुछ भी कर रहे होते थे, उनकी समझ नहीं आती थी कि ये क्या करेंगे, आज वो बेहतरीन लोग बने हुए हैं, उनमें से बहुत सारे बेहतरीन लोग बने हुए हैं. तो हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा निगलेक्टेड नहीं है, और इंशाअल्लाह यहाँ पे हमारे जो बच्चों की वालिदैन बैठे हुए हैं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से उनसे बात करूँगा कि ये हकीकत है कि वो स्फीयर, वो एरेना, वो जगह जहाँ पे उनके बच्चे एक शानदार मुस्तकबिल बना सकते हैं, एक शानदार आदमी बन सकते हैं और बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, वो दी नॉलेज स्कूल ही है. और इसीलिए हमने और आसिफ साहब ने ये सोचा कि हमारे यहाँ पे नॉलेज स्कूल के बाद एक बेहतरीन जो आला तालीम के लिए एक इदारा है जिसका नाम ILM कॉलेज है, उसकी बुनियाद रखी जाए. तो मैं
آج یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جب نیکسٹ ایئر میں یہاں پہ آؤں گا تو اس سے زیادہ لوگ کالج اور اسکول دونوں کے اندر موجود ہوں گے اور وہ زیادہ بہتر ہوں گے، اس لیے کہ جو تربیت کا سسٹم، جو ایجوکیشن کا سسٹم ہم لانچ کر رہے ہیں یا بنا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر، وہ الحمدللہ آپ اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے جیسے کہ آپ نالج اسکول کو کر رہے ہیں۔ ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں دوسری دفعہ خانپور کے اندر آیا ہوں۔ میں خانپور دی نالج اسکول کے اندر جب بھی آتا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا اسکول ہے، اور خانپور کے لیے میں ایسے شخص کو جو یہاں پہ ہمارے درمیان موجود ہے ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سی ذمہ داریاں کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، بزنس بہت سے بزنس ہیں جس پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ کسی تعلیمی ادارے کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دنیا بھی سنوار لی ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار لی ہے۔ تو آصف صاحب از ون آف دیم۔ میں آصف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے اس بولڈ سٹیپ کے اوپر، جو کہ تقریباً 16 کنال کے اندر ILM کالج جو پرپس بلڈ کیمپس ہے اس کو بنا رہے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ آصف صاحب مجھ سے یہ پرومس کریں کہ ILM کالج کو تمام پاکستان میں سے نمبر 1 کالج بنائیں گے، تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے کورسز بھی ان کو دوں گا تاکہ آپ بیچلر پروگرام کے لیے بھی یہاں پہ ہی انتظام کریں۔ جو ہماری بیٹیاں، جو ہماری بہنیں، ان کو رحیم یارخان، بہاولپور، ملتان، لاہور یا اسلام آباد یا کراچی جانا پڑتا ہے، ان کو وہ کورسز یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی شکل میں یہاں خانپور میں دیے جائیں گے۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے دینے پڑیں گے، اس لیے کہ آصف صاحب نے نالج اسکول کو نمبر 1 بنایا، ILM کالج کو بھی نمبر 1 بنائیں گے، اور انشاءاللہ یونیورسٹی بھی یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ آخر میں آپ کے پیشنس کا بہت شکر گزار ہوں۔ میری وجہ سے اس پروگرام میں جو ڈیلے ہوا میں اس کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جب ILM کالج کی اس طرح کا کوئی پروگرام ہو تو اس میں ویل بیفور ٹائم آؤں تاکہ یہ گلہ دھو سکوں۔ آخر میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں جو مجھے محترمہ نصرت حمدانی صاحبہ نے لکھ کے دیا ہے، کیونکہ میں شعروں میں بہت زیادہ ہوں نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شعر ہمارے اس کاروان کے اوپر بہت فٹ آتا ہے، تو آپ یہ ضرور بولیں۔ تو تھینک یو ویری مچ میم حمدانی۔ تو کیا ہے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔